ओके क्लास। प्रोफेसर लेक्चर देकर बाहर निकले तो हमना भी अपनी किताबें उठाकर बाहर की तरफ चल दी। यासर भी उसके साथ कदम से कदम मिला रहा था। फिर हमना, तुमने अंकल से बात की? यासर ने हमना को देखते हुए पूछा। किस बारे में? हमना ने अनजान बनते हुए कहा, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए। मैंने तुमसे कहा भी था कि पूछ लेना। यासर ने हमना को हैरत से देखते हुए कहा, यासर मैंने पूछा था मगर बाबा ने इनकार कर दिया। उन्हें मेरा इस तरह रातों को देर तक बाहर जाना पसंद नहीं। हमना ने उसे वजाहत देते हुए कहा, यार तुम्हारे बाबा को तो मेरे साथ तुम्हारा कहीं भी जाना पसंद नहीं। यासर ने नाराज़ नज़रों से हमना को देखते हुए कहा, ऐसी भी बात नहीं है। हमना ने भी फ़ौरन जवाब दिया, अच्छा यार नाराज़ तो मत हो, चलो कोई बात नहीं, आओ करीबी कैफ़े में चलते हैं, तुम्हें वहाँ की अच्छी सी काफ़ी पिलाता हूँ। यासर हमना को अपने साथ लिए कैफ़े की तरफ बढ़ गया। यासर और हमना दोनों पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे। दोनों एक दूसरे से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी और वो एक दूसरे के लिए पसंदीदगी भी रखते थे। सर हाशिर साहब आए हैं। अरसलान ने मेजर आलिम शाह को हाशिर साहब के आने की इतला दी। उन्हें फ़ौरन अंदर भेजो। आलिम शाह ने अरसलान को कहा। जी सर। अरसलान कहते हुए बाहर निकल गया। सर आपको मेजर साहब अंदर बुला रहे हैं। अरसलान ने हाशिर साहब को कहा। अरे आइए हाशिर साहब, कैसे हैं आप? आलिम शाह अदब में हाशिर साहब के लिए खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मेजर साहब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर साहब ने हाशिर साहब को बैठने के लिए कहा और उनके लिए चाय का हुक्म दिया। मुझे आपसे एक केस को लेकर ज़रूरी बात करनी थी। आलिम शाह ने हाशिर साहब से काम की बात करना शुरू की। हमना लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि हाशिर साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनकर फ़ौरन पोरिश की तरफ भागी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमना हाशिर साहब के गले लगते हुए बोली। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? हाशिर साहब ने हमना के सर पर बोसा देते हुए पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूरे 2 दिन बाद आपने अपनी शक्ल दिखाई है। हमना ने नाराज़ नज़रों से हाशिम साहब को देखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। जानता हूँ मेरी बेटी मुझे बहुत मिस करती है, मगर काम भी तो ज़रूरी है ना। खाना खाया मेरी गुड़िया ने? हाशिर साहब ने हमना को देखते हुए प्यार से पूछा। नहीं, आपका ही इंतज़ार कर रही थी। बुआ ने आपका पसंदीदा पुलाव बनाया है। हमना ने चहक कर कहा, अरे भाई, फिर तो आज दावत ही हो जाएगी। हाशिर साहब ने हंसते हुए कहा और फ्रेश होने चले गए। पढ़ाई कैसी जा रही है? हाशिर साहब ने पुलाव अपनी प्लेट में डालते हुए हमना से पूछा। जी बाबा, अच्छी जा रही है, बस पेपर्स होने वाले हैं, उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ आजकल। हमना ने हाशिर साहब को बताया। बहुत अच्छे, मेरी बेटी बहुत लायक है, मुझे मालूम है हर बार की तरह इस बार भी वही टॉप करेगी। हाशिर साहब ने उसे प्यार करते हुए कहा, बाबा वो कोने वाली इस्माइला आंटी आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। हमना ने अपनी हंसी को बमुश्किल रोकते हुए कहा, जिस पर हाशिर साहब का बेजारी से मुँह बन गया। प्लीज़ हमना, दोबारा मत शुरू हो जाना। बाबा आपकी हर खबर रखती हैं, आपके लिए इतना मज़े मज़े का खाना बनाकर लाती हैं, मगर आप हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी अप्रिशिएट नहीं करते। हमना ने हंसते हुए कहा, हमना बच्चे, आप जानती हो आपकी मम्मा के बाद मैं किसी के बारे में नहीं सोचता और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ। मैं सुमैया से आज भी वफ़ादार हूँ, हाशिर साहब ने करब से कहा। जबकि हाशिर साहब को उदास और गमज़दा देखकर हमना को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। सॉरी बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ आप मामा की जगह किसी को नहीं दे सकते। हमना ने शर्मिंदा होते हुए कहा, जिस पर हाशिर साहब ने उसे सर पर चपत लगाई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, हाशिर साहब ने हंसते हुए कहा, जिस पर हमना भी हंस दी। सर हाशिर सर ने सही इतला दी थी, आज वो लोग बॉर्डर के ज़रिए माल शिपिंग करेंगे। अरसलान ने मेजर को इतला देते हुए कहा, ठीक है अरसलान, तुम टीम को तैयार करो, हम उनकी ताक में रहेंगे और सही वक्त आने का इंतज़ार करके उन्हें अपनी हिरासत में ले लेंगे। मेजर आलम ने मनसूबाबंदी करते हुए कहा। रात की स्याही हर जगह फैल चुकी थी। बॉर्डर के आसपास मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। किसी भी ज़ीरू का नामो निशान ना था। ऐसे में मुल्क से गद्दारी करने वाले और अपना नफ़ा देखने वाले गिरोह ने गैर कानूनी असला बॉर्डर के इस पार भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। माल तैयार है ना? उनके लीडर ने पूछा। जी साहब, माल तैयार है और अभी कुछ ही देर में वो लोग आते ही होंगे माल लेने के लिए। बहुत खूब। ये गिरोह जिसका सरगना साबिर था, जो कि गैर कानूनी असला और मवाद गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भिजवाता था और पैसों में खेलता था, जिसे अपने मुल्क से कोई गर्ज नहीं थी, मगर हमारे मुल्क के ईमानदार और अपनी ड्यूटी से मोहब्बत करने वाले फ़ौजी उनको पकड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। हाँ अरसलान, क्या अपडेट है? सर एक गाड़ी बॉर्डर के पिछले गेट के पास आहिस्ता से बढ़ रही है और यहाँ के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, अरसलान ने अपडेट दी। जैसे ही गिरोह अपना सामान लेकर आगे बढ़ा, मेजर आलिम शाह के जवानों ने इस गिरोह को हर तरफ से घेर लिया। सब अपने हाथ ऊपर करें, कोई भी हिलने की कोशिश मत करे वरना उसे सीधा गोली मार दी जाएगी, मेजर ने कहा। सब अपने हाथ ऊपर करें, अरसलान चिखते हुए बोला, जिस पर उन सब आदमियों को अपना नुकसान होता हुआ नजर आया और अपनी जान के लाले पड़ते देख उन्होंने फ़ौरन अपने असले ज़मीन पर रख कर अपने हाथ ऊपर उठाए। अरसलान, इन्हें लेकर गाड़ी में बिठाओ और इनके सारे माल को ज़ब्त कर लो।
मेजर आलम शाह ने अरसलान को हुक्म दिया। जी सर। अरसलान हुक्म की तामीर करते हुए फ़ौरन आगे बढ़ा और उनको गाड़ी में डाला। रात के 1:30 बजे का वक्त था कि हाशिर साहब का फ़ोन बजा। अस्सलाम वालेकुम सर। आलम शाह खुशी से बोला। मेजर साहब इस वक्त? खैरियत है? हाशिर साहब ने परेशानी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आपको ये बताना था कि आपकी मेहनत की वजह से हम अपने मुल्क के गद्दारों को पकड़ने में कामयाब हो गए। आलम शाह के लहजे में एक मजबूती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाशिर साहब ने खुशगवार लहजे में कहा। चले सर, अब आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हाशिर साहब ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद किया। हमना यार कहाँ गायब हो? यासर ने नाराज़गी से पूछा। कहीं नहीं, क्लास ही ले रही थी। आपने क्यों नहीं क्लास ली? हमना जो क्लास से बाहर निकल रही थी यासर से पूछा। हाँ, वो मैं ज़रा मसरूफ़ था इसलिए मैं क्लास नहीं ले सका। और बताओ क्या चल रहा है? यासर ने हमना को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी और घर। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि यासर का दोस्त एहतिशाम भागते हुए आया। ओए यासर, ये देख। एहतिशाम ने एक पम्फलेट यासर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या है ये? यासर ने एहतिशाम से सवालिया अंदाज में पूछा। यार, हमारी यूनिवर्सिटी नार्दर्न एरियाज़ की ट्रिप लेकर जा रही है, बहुत मज़ा आएगा, तुम भी चलो ना। एहतिशाम ने यासर से कहा। वाओ यार, बहुत मज़ा आएगा, हम ज़रूर जाएंगे, है ना हमना? यासर ने हमना को देखकर खुशी से कहा, जबकि हमना के चेहरे पर एक साया लहर आया। हाँ, वो मैं बाबा से पूछकर बताऊंगी। हमना ने हिचकिचाते हुए कहा। यार हमना, तुम हर बार ऐसे ही कहती हो, अब इस बारे में भी अंकल से पूछोगे? बल्कि तुम्हें तो उन्हें बताना चाहिए कि बस तुम जाना चाहती हो। यासर ने हमना की बात पर मुंह बिसोरते हुए कहा। यासर, आप लड़के हैं ना, इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं। हम लड़कियों को बताना नहीं होता घर में, बल्कि इजाज़त मांगनी होती है कहीं भी जाने के लिए। हमना ने नाराज़ होते हुए कहा, वहाँ से चली गई। यासर भी पीछे भागता हुआ उसके पास आया। अच्छा यार, मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ना हो, नाराज़ तो नहीं हो ना? यासर ने उसे कंधा मारते हुए कहा, जिस पर हमना हंस दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हमना चाय की ट्रे लेकर स्टडी रूम में दाखिल हुई, जहाँ हाशिर साहब कोई किताब पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ कैसी हो? हाशिर साहब ने चाय पकड़ते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ, हमना ने हाशिम साहब के सामने बैठते हुए कहा। बाबा, हमना ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए हाशिर साहब को पुकारा। जी बाबा की जान, बोलो। हाशिर साहब ने हमना को देखते हुए कहा। बाबा, मुझे आपसे परमिशन चाहिए और आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे इजाज़त दे देंगे। हमना ने हाशिर साहब को मनाते हुए कहा। बेटा, पहले आप बात तो बताएं क्या है, फिर मैं सोचूंगा कि इजाज़त देनी भी है कि नहीं। हाशिर साहब ने हमना की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। बाबा, वो हमारी यूनिवर्सिटी नादरन एरिया ट्रिप पर लेकर जा रही है, मुझे भी जाना है, प्लीज़ इजाज़त दे दें प्लीज़। वैसे भी आप कौन सा घर पे होते हैं, मैं बहुत बोर होती रहती हूँ, मुझे भी कहीं घूमने जाना है। हमना ने लाड से कहा। हमना, आप जानती हो बाबा आपको नहीं भेज सकते, आप मेरे हालात से वाकिफ़ हो, हर वक्त दुश्मन हमारे आसपास होते हैं, मैं ऐसे कैसे आपको अकेले भेज दूँ? मैं आपको कहीं नहीं भेज सकता, ऐसे आप जहाँ जाओगे अपने बाबा के साथ ही जाओगे। हाशिर साहब ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। बाबा, ये क्या बात हुई? आप कहीं खुद तो जाते ही नहीं है मुझे कहीं लेकर, और ख़ुद भी कहीं जाने नहीं देने जा रहे हो यूनिवर्सिटी के साथ। हमना ने नाराज़ होते हुए कहा। हमना, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, मैंने कह दिया ना, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हाशिर साहब ने इस बार सख्ती से कहा, वरना वो हमना के आंसू देखकर नरम पड़ जाते। इधर आओ मेरे पास मेरा बच्चा। हाशिर साहब ने हमना को अपने पास बुलाया और उसका सर अपने सीने से लगाया और उसे प्यार से समझाया। मेरी जान, बाबा आपको खुश देखना चाहते हैं, मगर आप खुद भी समझो मेरे पास आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं आपको जाने की इजाज़त दे दूं और आपको वही नुकसान पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा? आपके बाबा तो जीते जी मर जाएंगे अगर आपको कुछ हो गया तो। हाशिर साहब ने कर्ब से कहा, जिस पर हमना तड़प कर रह गई। आई एम सॉरी बाबा, मैं समझ गई हूँ, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बाबा, आई लव यू सो मच। हमना हाशिम साहब के गले लगकर रो दी। बाबा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरी जान। आप एक बात समझ लें कि बाबा जो आपके लिए फ़ैसला करते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं, ठीक है मेरी जान? हाशिम साहब ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, जिस पर हमना ने सर हिलाया। हाँ, फिर तुमने पूछा अपने बाबा से? यासर ने हमना को कॉरिडोर में देखते हुए जा लिया। हाँ, पूछा था, मगर पापा ने मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं जा रही। हमना ने यासर से नज़र चुराते हुए कहा। वो जानती थी कि यासर का जाने का दिल कितना था, मगर वो अपने बाबा की बात नहीं टाल सकती थी। यार हमना, क्या मसला है? तुम हर बार ऐसे ही करती हो, कहीं भी नहीं जाती हो, ना मेरे साथ ना कहीं ऐसे ट्रिप्स और इवेंट्स पे। तुम बुरा मत मानना, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा थोड़े कंजर्वेटिव हैं, हर बात पर तुम्हें इतनी रोक टोक करते हैं। हमना और यासर लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे कि यासर ने हमना को देखकर कहा, यासर प्लीज़, तुम मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं हैं, बस वो मेरा ख्याल रखते हैं। हमना को यासर की बात बिल्कुल पसंद ना आई और वो दोनों खामोशी से लाइब्रेरी के कोने में आकर बैठ गए। आई एम सॉरी हमना, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, मगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था ट्रिप पर। यासर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे बाबा को लेकर बदगुमान ना हो।
یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، مگر میں صرف تمہارے ناراض ہونے پر تمہیں بتا رہی ہوں۔ حمنا نے یاسر کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ یاسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بابا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہیں، وہ ساری معلومات اکٹھی کر کر آرمی کو دیتے ہیں۔ تم کہہ سکتی ہو کہ وہ آرمی کے مکبر ہیں، حمنا سرگوشی میں کہا، جس پر یاسر نے حیرانی سے حمنا کو دیکھا۔ واو، مطلب تمہارے بابا ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارے لیے کافی فخر کی بات ہے۔ ایم سوری حمنا، میں نے تمہارے بابا کو غلط سمجھا، مگر وہ واقعی بہت قابل شخص ہیں۔ یاسر ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے تمہارے ساتھ سر پر فخر ہے یاسر نے مجھے تمہارے ساتھ پر فخر ہے یاسر نے حمنا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر حمنا نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یاسر، تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی میرے بارے میں؟ حمنا نے یاسر کو دیکھ کر کہا، جس پر یاسر ایک دم گھبرا گیا۔ نہیں حمنا، ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہماری پڑھائی میں 2 سال ہے، جب میں کچھ بن جاؤں گا تب ہی ان سے بات کروں گا۔ میں ایسے بے روزگار ہوں، کوئی اپنی لڑکی کیوں دے گا؟ تمہارے پاپا بھی چاہتے ہوں گے کہ ویل سیٹلڈ انسان سے تمہاری شادی ہو، یاسر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر حمنا ساری لا گئی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے۔ حمنا اس کی بات کے جواب میں اس بات میں ساری لا گئی۔ حاشر صاحب میٹنگ کے بعد آفس سے نکلے کہ گاڑی میں ان کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی، وہ اپنا سینہ مسلنے لگے، درد کی تکلیف سے وہ تڑپ رہے تھے، مگر تکلیف کے مارے ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً گاڑی روکی، مگر تکلیف اس قدر تھی کہ وہ گاڑی سے نکل نہیں پائے اور گاڑی میں تڑپتے رہے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب کسی نے گاڑی میں جھانکا تو انہیں حاشر صاحب تکلیف سے بے ہوش ملے اور انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ان کی لاسٹ ڈائل پر کال کیا، جو کہ عالم شاہ کا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، حاشر انکل کیسے ہیں؟ جی آپ جو بھی ہیں، یہ جن کا فون ہے، ان کی گاڑی سڑک پر ہمیں ملی، ان کی حالت بہت خراب تھی، ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ ہسپتال؟ جو شخص حاشر صاحب کو ہسپتال لایا تھا اس نے عالم شاہ کو فون پر بتایا، جس پر عالم شاہ گھبراتے ہوئے فوراً ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ جب حمنا کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی فوراً دوڑتی ہوئی ہسپتال آئی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، کونے میں لگ کر بری طرح روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس تو اس کے باپ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا کرے گی؟ عالم شاہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ میجر عالم شاہ، مسٹر حاشر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل کا ایک وال بند ہو گیا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر کہہ کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئے۔ جبکہ یہ سن کر حمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بوا، جو کہ حمنا کے گھر میں کام کرتی تھی، انہوں نے حمنا کو دلاسا دیا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بوا، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ حمنا نے روتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ نے تکلیف سے اسے دیکھا، کچھ سال پہلے اس نے بھی یہ تکلیف برداشت کی تھی، ماں باپ تو اس کے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور کچھ سال پہلے اس نے اپنی محبوب بیوی کو بھی کھو دیا تھا۔ اپنے پیاروں کو یاد کرتے اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ عالم شاہ کے پاس جو کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا رہتا تھا، اس نے اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ خود کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اپنوں کو کھونے کا کیا دکھ ہوتا ہے، یہ عالم شاہ اچھے سے جانتا تھا۔ پورے 24 گھنٹوں بعد حاشر صاحب کو ہوش آیا، ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر ریسٹ کا کہا تھا اور زیادہ بولنے سے منع کیا تھا۔ عالم شاہ یہیں پر تھا، تب سے کہیں نہیں گیا تھا، اور حمنا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ بتایا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو حمنا آگے بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ میجر سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر عالم شاہ فوراً اندر بڑھ گئے اور حمنا اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابا کی بیٹی ہوں اور بلا اسے رہے ہیں؟ حمنا نے خود سے سر جھٹکا۔ عالم بیٹا، حاشر صاحب نے مشکل سے آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے بولا، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں ہی تم لوگوں کو ان کی خبریں دیتا ہوں، وہ لوگ میرے سے جڑی ہر چیز کو نقصان پہنچائیں گے، میرے لیے سب سے قیمتی میری بیٹی ہے۔ سر آپ پریشان مت ہوں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں۔ عالم شاہ نے انہیں روکنا چاہا، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہے۔ نہیں عالم، میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت مشکل میں ہے، وہ لوگ اس کی جان کو نہیں بخشیں گے، سب سے پہلے وہ اسے جان سے ماریں گے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دے سکتا۔ حاشر صاحب نے بے بسی سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ میجر عالم شاہ نے حاشر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حاشر صاحب نے میجر عالم شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ میجر عالم، میں جانتا ہوں آپ اپنی بیوی کے بعد کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پائے، مگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس وقت ایک مضبوط صاحبان کی ضرورت ہے، جو کہ اس کا خیال رکھ سکے، اسے ہر موڑ پر سپورٹ کر سکے، جہاں میں اس کی حفاظت نہ کر سکوں وہ اس کے لیے کھڑا ہو۔ پلیز میجر عالم، آپ میری بیٹی کی حفاظت کریں۔ حاشر صاحب نے میجر عالم کی طرف امید سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے میجر عالم اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر عالم شاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز میری خاطر میری بیٹی کے صاحبان بن جائیں، اسے اپنے نکاح میں لے لیں، جس پر عالم شاہ نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ حمنا نے حاشر صاحب کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، بابا بالکل ٹھیک ہیں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حاشر صاحب نے کہا، تھوڑی سی نہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بلکہ میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا، آپ کی ڈائٹ کا بھی، ہر چیز کا۔ حمنا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مضبوطی سے کہا، جس پر حاشر صاحب مسکرا دیے۔
हमना बेटा, अगर बाबा आपसे कुछ कहें तो क्या बाबा की बात मानोगी? हाशिर साहब ने हमना के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी बाबा, मैं आपकी सब बातें मानूंगी, बस आपने अपना ख्याल रखना है। हमना ने हाशिर साहब की तरफ देखते हुए कहा। जी बेटा, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगा, मगर मेरी बात सुनो। मेरी जान, तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा आर्मी के सीक्रेट मुकब्बर हैं, और जिनकी मैं मुखबरी कर रहा था वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई चाहिए था, इसलिए मैंने मेजर आलम शाह को कहा है कि वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हाशिर साहब ने आहिस्ता से हमना के तासुरात देकर बोलना शुरू किया। ओके बाबा, इसमें कौन सी नई बात है? आप तो पहले भी मेरे लिए गार्ड्स वगैरह रखते हैं। पीछे आलम शाह दाखिल हुआ। जिसने ये गार्ड वाली बात सुनी तो उसने गुस्से से मुट्ठी भींची और वापस बाहर निकल गया। बेटा, गार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आलिम शाह से तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, ताकि तुम इसके साथ इसके घर में महफूज रहो। हाशिर साहब ने अपनी बात कही, जिस पर हमना ने हैरानी से हाशिर साहब को देखा। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कर सकती ये। हमना ने रोते हुए कहा। अपने बाबा की खातिर भी नहीं? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हारी हिफाजत अकेले नहीं कर सकते। हाशिर साहब का सांस फूलने लगा, जिस पर नर्स ने आके फ़ौरन उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया। उन्हें ज़्यादा बोलने मत दे, नर्स ने कहा। हाशिर साहब की हालत देखकर हमना की आंखों से आंसू गिरे। उसे एक लम्हे के लिए यासर का ख्याल आया था, मगर अपने बाप को इतनी तकलीफ़ में देखकर वो मना नहीं कर पाई। ठीक है बाबा, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, हमना ने रोते हुए कहा, जिस पर हाशिर साहब पुरसुकून हो गए। शाबाश मेरी जान। हमना कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मौलवी और गवाहों की मौजूदगी में हाशिर साहब के कमरे में मेजर आलिम शाह का हमना हाशिर से निकाह पढ़ाया गया। हमना हाशिर वर्ल्ड हाशिर सिद्दीक, आपका निकाह आलम शाह वल्द अकबर शाह से हो रहा है, क्या आपको कबूल है? हमना ने एक पल के लिए बाप की तरफ देखा, जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, और उसने मेजर आलम शाह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया। निकाह के बाद सब एक दूसरे से गले मिले और अस्पताल में मिठाई बांटी गई। कुछ दिन बाद जब हाशिर साहब की तबीयत बेहतर हुई तो हाशिर साहब को घर में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि आलिम शाह हाशिर साहब के कहने पर हमना को अपने साथ हॉस्पिटल से घर ले गया था। दोनों नफूस गाड़ी में बहुत खामोश थे। मेजर आलिम शाह की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। आपसे पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। मेजर आलिम शाह की बात पर हमना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो 28 साल का नौजवान खूबरू मर्द फ़ौजी की वर्दी में बैठा इस पर बम फोड़ गया था। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, मगर वो बोलता बहुत कड़वा था, या शायद बहुत सीधा, दूसरे के एहसानात की परवाह किए बगैर। आपकी पहली बीवी भी हमारे साथ ही रहेगी। हमना ने पहली बार लब कुशाई की, जिस पर मेजर आलिम शाह ने उसे घूरा। हाँ, अगर साथ रहे तो तुम्हें क्या मसला है? मेजर आलिम शाह की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। जी, मुझे कोई मसला नहीं है, हमना ने लब चबाते हुए कहा। मेरी पहली बीवी की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं मेरे साथ। मेरी एक बुआ रहती हैं, जिनका कोई नहीं है, वही हमारे साथ रहेंगी। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अब भी अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और तुमसे निकाह सिर्फ तुम्हारे बाप के कहने पर किया है, तुम्हारी हिफाजत के लिए। जैसे ही तुम्हारे ऊपर से ख़तरा टलेगा, हमारे रास्ते अलग। मेजर आलिम शाह ने बगैर हमना के जज्बात की परवाह किए कहा। हमना के हलक में आंसुओं का गोला जमा हुआ था। इससे ना बोला जा रहा था, ना कुछ कहा जा रहा था। आंसू आंखों पर बहने के लिए तैयार थे, मगर वो ज़ब्त करके रह गई। उसे इस वक्त यासर की शिद्दत से याद आ रही थी। वो कितनी मोहब्बत करता था, उसका कितना ख्याल रखता था, और ये सिर्फ उससे कुछ वक्त के लिए अपने साथ रखने को तैयार हुआ था। मेजर आलिम शाह हमना को लेकर लाउंज में दाखिल हुआ तो शाकिर बुआ ने उनका इस्तकबाल किया। आलिम शाह के साथ किसी लड़की को देखकर शाकिर बुआ हैरान हुई थी। बुआ, ये मेरी बीवी है हमना। इस बात पर हमना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उन्हें मेरा कमरा दिखा दें, काफ़ी थक गई हैं ये, मैं स्टडी में हूँ, एक कप चाय का कह दीजिए। वो बुआ को हिदायत देकर स्टडी की तरफ बढ़ गया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, नाम क्या है? बुआ ने प्यार से पूछा। हमना, बहुत प्यारा नाम है, आओ साहब के कमरे में ले जाऊँ। शाकिर बुआ हमना को आलिम शाह के कमरे में ले गए, उसे ज़रूरत का सारा सामान दे दिया। वो फ्रेश होकर खाना खाकर कुछ देर सो गई। हमना जब सोकर उठी तो उसके फ़ोन पर बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी यासर की। उसने फ़ौरन यासर को फ़ोन किया। हमना यार, तुम कहाँ पे हो? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। यासर की परेशान सी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी। हाँ, यासर बाबा को हार्ट अटैक हो गया था, इसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में थी, और इसी वजह से मेरा फ़ोन भी ऑफ था और मुझे पता नहीं चल सका। हमना ने उदास आवाज़ में कहा। ओह अच्छा, अब कैसे हैं? यासर ने हाशिर साहब के बारे में पूछा। हाँ ठीक है, हमना ने कहा। क्या हुआ? यासर के पूछने पर हमना का ज़बत टूटा। यासर, तुम्हें पता है बाबा ने मेरी शादी अपनी की कोलीग से करवा दी, और वो पहले से ही शादीशुदा था। हमना ने रोते हुए कहा, जिस पर यासर चिल्लाया, क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमना, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? यासर ने सदमे से कहा। यासर, मेरी बात सुनो, मेरी शादी बाबा ने जिस मेजर से करवाई है, इसने कहा है कि मेरे ऊपर से जब ख़तरा टलेगा तो वो मुझे छोड़ देगा, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। हमना ने यासर को उम्मीद दिलाते हुए कहा, जिस पर यासर भी थोड़ा सा मुतमईन हुआ। किससे हुई तुम्हारी शादी? यासर ने गुस्से से पूछा। मेजर आलम शाह। हमना ने पहली बार उसका नाम अपने लब से अदा किया था। एक पल के लिए उसका दिल धड़का था और उसका चेहरा आंखों के सामने आया था।
मगर हमना उसे फ़ौरन झटक गई। मेजर आलिम शाह कमरे में दाखिल हुआ तो हमना पर उसकी नज़र पड़ी। काले रंग के लिबास में निखरी निखरी सी लग रही थी। मेजर आलिम शाह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। किसकी इजाज़त से तुमने ये लिबास पहना है? आलिम शाह ने गुस्से से पुकारते हुए कहा। उसने इस कदर ज़ोर से हमना का बाजू पकड़ा हुआ था कि दर्द के मारे हमना की आंखों से आंसू निकल आए। बुआ ने दिया था, हमना ने रोते हुए कहा। जाओ जाकर फ़ौरन कपड़े चेंज करो, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी शानजे के कपड़े पहनो। आलिम शाह ने गुस्से से उसे झटका देते हुए कहा, जबकि इतनी तजलील पर हमना दिल महसूस कर रह गई। मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, हमना ने रोते हुए कहा, जिस पर आलिम शाह खामोश हो गया। वो तो इतनी जल्दी हॉस्पिटल से निकले थे कि हमना का सामान नहीं ले पाए। ठीक है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। शाकिर बुआ के साथ जाकर कपड़े ले आओ। आइंदा शानजे की किसी चीज़ को भी हाथ लगाया दांत तोड़ दूंगा। आलिम शाह गुस्से से कहता हुआ कमरे से निकल गया और पीछे हमना रोती रह गई। सर, जो हाशिर साहब ने हमें इतला दी थी, हमने वहाँ पर रेड की थी, मगर लोगों को न जाने मरे आने का कैसे मालूम हो गया कि वो लोग फ़ौरन से वहाँ से गायब हो गए। अरसलान ने आलिम शाह को बताते हुए कहा, जिस पर आलिम शाह हैरान हो गया। आज पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या कह रहे हो अरसलान? ये कैसे हो सकता है? किसने हमारे बीच की बात बाहर निकाली? आलिम शाह गुस्से से धाड़ा। मालूम नहीं, अरसलान ने अफसोस से कहा। ज़रूर हमारे बीच में कोई गद्दार है, ढूंढो उसे। आलिम शाह ने गुस्से से फ़ोन पटखा। वो शाकिर बुआ के साथ जाकर बहुत सारी शॉपिंग करके आ गई थी और उसने अपनी पसंद का एक आतिश गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था। और रात के खाने की टेबल पर जब गई तो इधर आलिम शाह सरबराही कुर्सी पर बैठा खाना नोश फरमा रहा था। हमना भी चुप करके कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। मेजर आलिम शाह ने उस पर एक सरसरी सी नज़र डाली थी। वो गुलाबी रंगे लिबास में एक गुलाब ही रही थी, मगर आलिम शाह ने फ़ौरन नज़र झटक दी। वो अपने दिल को अपने खिलाफ नहीं जाने दे सकता था। वो शानजे से बेवफाई नहीं कर सकता था। खाना खाकर हमना अपने कमरे में दाखिल हुई तो पीछे आलिम शाह भी कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर हमना एक पल के लिए घबरा गई। आप यहाँ? हमना ने हैरत से पूछा। जाहिर है ये मेरा कमरा है तो मैं भी यहाँ ही सोऊंगा। आलिम शाह उसकी बात को नज़रअंदाज करता बेड पर जाकर लेट गया। मगर आपने तो कहा था कि ये रिश्ता कुछ माह के लिए है। हमना ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। जानता हूँ, मगर इस घर में मुलाजिम भी रहते हैं। मेरी एक इज़्ज़त है, मैं सबके सामने हमारे रिश्ते की असलियत ज़ाहिर नहीं करना चाहता। कमरे के अंदर हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन हम बाहर एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी हैं, समझी? अब लाइट ऑफ करो और आकर सो जाओ। आलिम शाह ने चादर ओढ़ते हुए कहा। हमना लाइट ऑफ करके तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी। जब आलिम शाह ने उसे गुस्से बोले, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, चुप करके आकर बेड पर लेटो, मुझे अपने ऊपर इतना कंट्रोल है, समझी? आलिम शाह ने गुस्से से कहा तो वो फ़ौरन बेड पर आकर कोने पर टिक गई और थोड़ी देर बाद नींद की वादियों में खो गई। आलिम शाह ने उसकी तरफ करवट बदली तो उसका मासूम सा चेहरा आलिम शाह के सामने था। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। आलिम शाह ने उसके चेहरे से बाल उठाए, मगर अपने जज्बात से परेशान होकर फ़ौरन करवट बदल कर लेट गया और कुछ देर बाद नींद की वादियों में खो गया। अरे बेटा, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? शाकिर बुआ ने हैरत से हमना को देखा। जी क्या हुआ? हमना ने शाकिर बुआ को देखकर पूछा। बेटा, आलिम शाह ने आने वाला है, तुम ऐसे सर झाड़ मुँह पर बैठी हो? तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, जाओ जाकर अच्छा सा तैयार होकर आओ। लड़कियों को तो इतना शौक होता है तैयार होने का, तुम हो कि हर वक्त बस ऐसे ही पीती रहती हो। जाओ जाकर तैयार हो बाश। और हाँ, सुर्ख रंग का जोड़ा पहनना मेरे बेटे आलम को वो बहुत पसंद है। शाकिर बुआ ने मोहब्बत से कहा, जिस पर हमना मुंह बनाकर उठ गई और कमरे की तरफ बढ़ गई। हमना लाल जोड़ा पहनकर बाहर आई तो अपने बाल सुलझाते हुए गुस्से से बोली, मौसूफ को लाल रंग पसंद है, तभी तो हर वक्त खूनखार बनकर घूमता रहता है। एक लम्हे के लिए भी सीधे मुंह बात नहीं करता। पर किस बात का एटीट्यूड है? अपने आप को न जाने क्या समझता है। हम ना उसके बारे में गौर अफशाई कर रही थी, जबकि आलिम शाह दरवाज़े से टेक लगाए पुरसकून अंदाज में उसकी तारीफ सुन रहा था। आलिम शाह ने उसके पीछे खड़े होकर एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर जो मुझे अभी तक मालूम नहीं? अल्लाह ने शीशे में उसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछा, जबकि हमना गड़बड़ा कर रह गई। वो कब आया उसे मालूम ही नहीं हुआ था। वो मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो ख़ुद से बात कर रही थी। हमना ने आंखें मीच कहा और आलिम शाह भी फ़ौरन उसे अपने हाल में वापस बंद हो गया। इधर किस लिए हुई हो? आलिम शाह ने उसके सजे सवरे रूप को देखते हुए पूछा। शाकिर बुआ ने कहा था कि नई नवेली तैयार होकर हो। अब उन्हें थोड़ी पता है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं, और आप ही ने तो कहा हम बाहर एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी हैं। हमना ने मुंह बसोरते हुए कहा। वाह, बहुत जल्दी बातें समझ आती हो, अच्छी बात है। आलिम शाह ने उसके बाल कान के पीछे अड़सते हुए कहा और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे बुखला कर रह गई। क्या है ये शख्स, कहता कुछ और करता कुछ है? हमना ने दिल मिलाकर बोली। अस्सलामुअलैकुम बाबा। हमना ने हाशिर साम किया। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी? हाशिर साहब ने वीडियो कॉल में उसका चेहरा देखते हुए पूछा। जी बाबा ठीक, बहुत खुश भी हूँ। हमना ने हाशिम साहब को मुतमईन करने के लिए कहा। माशाअल्लाह, मेरी बेटी को अल्लाह हमेशा खुश रखे और शाद व आबाद रखे।
حاشر صاحب نے مسکرا کر کہا کیا ہوا کچھ پریشان ہے؟ ہمنا نے حاشر صاحب کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کون ہمارے بیچ کی باتیں لیک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، مگر خیر اللہ مدد فرمائے گا، تم پریشان مت ہو۔ حاشر صاحب سے بات میں بیٹھی وہ چائے پی رہی تھی جب عالم شاہ بھی ٹریکنگ سوٹ کے پاس بیٹھا اپنے کپ میں ڈالنے لگا۔ کتنا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ اعلیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں پولیٹیکل سائنس کے 5th سیمسٹر میں تھی، ہمنا نے چائے کے لیے پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، پہلے تو اسلام آباد میں پڑھتی تھی نا، مگر یہاں سے تو تھوڑا دور ہے، تو آپ یہاں کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، پنڈی میں بھی اچھی خاصی یونیورسٹی۔ عالم شاہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتی، میرا دماغ بہت سی چیزوں میں ہے، اور ویسے بھی میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، جب واپس جاؤں گی تو پڑھ لوں گی، اسے نگاہ چراتے ہوئے کہا، جس پر عالم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی مدھم پڑی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے ہمیشہ کون، آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ عالم شاہ نے کپ میز پر رکھ کر اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمنا آج آپ تیار ہو جائیں، میرے کولیگ نے ہماری شادی میں دعوت کی ہے۔ عالم شاہ نے ایک بیگ ہمنا کی طرف بڑھا کہا، اس میں آپ کا ڈریس ہے، یہی پہن کر جائیے گا۔ عالم شاہ کڑا کر باہر چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو ہمنا جانے کو تیار تھی۔ عالم شاہ بھی بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہنا تھا اور ہمنا بلیک کلر کی ساڑی میں اس قدر لگ رہی تھی کہ عالم شاہ بھی اس سے نظریں نہ ہٹا پایا۔ چلے؟ عالم شاہ کو دیکھ کر کہا، جی جی چلے۔ عالم شاہ نے فوراً ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں ڈنر پر پہنچے وہاں پہ اچھا خاصا انتظام تھا، کافی لوگوں کو بلایا گیا تھا جیسے کوئی پارٹی ہو۔ عالم شاہ ہمنا کو ہر کسی سے انٹر بارا تھا۔ عالم شاہ کسی سے بات کر رہا، اس کی نظر زمان لاشاری پر پڑی جو کہ ہمنا کیا تھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پتا تھا کہ زمان لاشاری کس قدر دل پھینک ہے۔ وہ فوراً ہمنا کی طرف کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زمان لاشاری کی طرف دیکھا۔ کیسے ہیں زمان صاحب؟ یہ میری بیگم ہے ہمنا عالم شاہ۔ عالم شاہ نے لہجے میں محبت سموئے دے کر کہا۔ ہمنا بھی حیران رہ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں لمحے کے لیے وہ ہر جگہ اس پر ایسے ہی حق جماتا تھا جو ہمنا کے دل کی دنیا کو تہ بالا کا تھا۔ کے وقت گاڑی میں ہمنا نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہو گیا ہے، ایسے کیوں گھوم آپ؟ عالم شاہ نے ہمنا کو کہا، جب آپ نے کہا ہے کہ یہ وقتی شادی ہے تو چکا مجھ پر حق کیوں جتاتے ہیں؟ آئیں مت کریے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہمنا نے بار لہجے میں کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں قریب آنے کا، شاعری کافی دل پھینک اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے والا انسان ہے، مجھے یقین ہے وہ آپ کی طرف بھی اسی نیت سے بڑھا تھا، اسی لیے صرف میں نے آپ کو اس کی نظروں سے بچایا۔ عالم شاہ نے گاڑی کس بڑھاتے ہوئے غصے سے، جس پر ہمنا چپ ہو گئی۔ گھر آ کر ہمنا چینج کر کے جبکہ عالم شاہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف لیٹی ہمنا کو دیکھا، آہستہ ہمنا کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر وہ یہ بات اپنے آپ سے بھی چھپا، اسے ہمنا کی عادت ہونے لگی تھی، وہ ہمنا کو نہیں دیکھ لیتا تھا، اسے چین نہیں آتا تھا، مگر وہ یہ بات خود سے بھی تسلیم کرنا چاہتا تھا۔ عالم شاہ آنکھیں بند کر کے لیٹا تو اسے اپنے سینے پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا ہمنا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ ہمنا نیند میں اس کے سینے ہاتھ رکھ کے سو رہی تھی، جبکہ عالم شاہ کے دل میں طوفان بھرا ہوا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات پہ لب بیک کہتے ہوئے ہمنا کو اپنے حصار میں لیا اور آنکھیں بند کر سکون سے سو گیا۔ کافی وقت عالم شاہ کو اس قدر پرسکون نیند نصیب ہوئی تھی۔ عالم شاہ جو اٹھ چکا تھا مگر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ ہمنا کا رد عمل دیکھ سکے۔ ہمنا کی جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے آپ شاہ کے حصار میں پا کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور فوراً بیڈ چاؤ سے اتر کر فریش ہونے کے لیے بھاگی، جس پر عالم شاہ مسکرا دیا۔ کیا ہمنا تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہو؟ تم مجھے بھولنے لگے ہو، کہیں تمہیں اپنا شوہر پسند تو نہیں آ؟ یاسر نے طنز کرتے ہوئے کہا، نہیں یاسر ایسی نہیں ہے، میں ایسا کیوں، بس تھوڑا پریشان ہوں۔ ہمنا نے اداسی سے کہا، کیوں پریشان کیوں ہو، اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یاسر نے غصے سے، ایسی بات نہیں ہے، بس مچ رہی تھی، یہ سب ختم ہوگا تو بابا کے دل پر کیا گزرے گی، انہوں نے اپنی خوشی سے میرا نکاح کرایا تھا۔ ہمنا لان میں ٹہلتی اداسی سے اف ہمنا اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو، جب تمہارے بابا کو پتہ لگے گا کہ تم خوش نہیں اور تم عالم شاہ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہے تو وہ میں خوشی خوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ تمہاری خوشی سب سے زیادہ اہم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یاسر نے اسے سہتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا سر ہلا گئی۔ ہاں میرے لیے میرے سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے اور میرے لیے بھی میرے بابا سے اہم نہیں ہے۔ ہمنا بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے عالم شاہ کر گیا۔ وہ جیسے ہی مڑی عالم شاہ کو اپنے سامنے پا کر اس نے فون بند کیا۔ آپ یہاں؟ جی، میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آفس کے لیے نکل رہا تھا، آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو شاکر بوا سے کہے گا، اور ہو سکتا ہے میں رات کو لیٹ آؤں کیونکہ مجھے کام کرنا ہے، خدا حافظ۔ کیا کہہ کر نکل گیا جبکہ ہمنا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔
لیکن اس بار جو معاملہ ہے وہ بہت گمبھیر ہے۔ ان دونوں نے من کی اسمگلنگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور نہ صرف منشیات بلکہ اس پر منشیات کے ساتھ ساتھ اسمگل کریں گے، اور یہ کام بارڈر کے ذریعے کے سمندر کے ذریعے ہوگا۔ حاشر سلیم کو اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ سر میں اپنی نفری کے پر پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ عالم شاہ نے جذبے سے کہا انشاءاللہ ہی ہوگا۔ حاشر صاحب نے اسے دیتے ہوئے کہا عالم شاہ اپنی رات کے گہرے سائے میں سمندر کھل چکا تھا۔ ارسلان ہوشیار رہنا، اس بار کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ وہ 2 گھنٹے سے تھے مگر وہاں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سلمان خانزادہ نظر آئے تھے۔ ارسلان جو اطلاع ملی تھی وہ صحیح بھی تھی کہ نہیں، یہاں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ عالم شاہ دھاڑا۔ سر حاشر سر نے یہی اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ کل کو شپنگ کریں گے، مگر اب یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا لگتا ہے؟ عالم شاہ غصے سے دھاڑا۔ یہی سر کہ ابھی تک شاید ہم اپنے بیچ میں غدار کو نہیں۔ عالم شاہ غصے سے ارسلان کے سامنے گیا اور اس کو رکھ کر تھپڑ مارا۔ بند کرو، تم لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، ہم کب سے اس کیس کے پیچھے ہیں، سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں سلمان خان سے کوئی بھی خبر نہیں۔ میری بات سنو، عالم شاہ نے ارسلان کو گریبان سے ہوئے غصے سے کہا، ہر ایک ان سے کال ڈیٹیلز نکالو، گھر میں جو لوگ ہیں ان کی بھی کال ڈیٹیلز نکالو، ریکارڈنگز چیک کرو، اور ہماری ٹیم میں ہر ایک انسان کا کال ڈیٹا چیک کرو۔ مجھے وہ غدار جلد سے جلد اپنے سامنے، ورنہ تم سب کی وردی دوں گا۔ عالم شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دن تیزی گزر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد معمول کا عالم شاہ اپنی اسٹڈی کیس پر کام کر رہا تھا کہ شاکر بوا کے کہنے پر ہمنا چائے مگ ٹرے میں رکھ کر اسٹڈی میں عالم شاہ کے پاس لے کر گئی۔ عالم شاہ کے لیپ ٹاپ پر کھلی تصویر کو دیکھ کر اسے اپنے پیروں زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا، وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ عالم شاہ نے اسے دروازے میں کھڑا پایا تو اندر بلایا۔ ہمنا کانپتے ہوئے قدموں سے اندر داخل اور عالم شاہ کو چائے پکڑائی۔ یہ کون ہے لیپ ٹاپ پر؟ ہمنا نے آواز کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ عالم شاہ نے اسے سب کی طرف دیکھا۔ سلمان خانزادہ ہے کا دشمن، اور اپنا دوست ہمارے ملک سے غداری کر کے غیر قانونی اور اسلحہ دوسرے ملک میں پہنچاتا ہے۔ ہم اسے کب سے ڈھونڈنے کی کوشش ہے مگر ہر بار ناکام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمیان غدار ہے جو کہ ہمارے سیکرٹس اسے بتاتا ہے، تبھی وہ ہر جگہ ہر بار عالم شاہ نے غصے سے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا کو سانس لینے میں مشکل ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یاسر ہی وہ سلمان خانزادہ ہے جسے عالم ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں کتنی بڑی بیوقوفی اسے اپنا ہمدرد سچا سمجھ کر بابا کے اور عالم کے سیکرٹ بتا دیتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ میری تو عام انسان ہے مگر وہ تو ایک مکروہ جان ہے۔ اگر بابا اور عالم کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کے سے یاسر کو بتائے ہیں تو کیا بابا تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، مجھ سے منہ موڑ کیسے برداشت ہوں گی؟ ہمنا روتے ہوئے سسکتی ہوئی در زمین پر بیٹھ کر شاہ کمرے میں آیا تو ہمنا کو ایسے روت کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول۔ ہمنا، آپ کو کیا، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ ہمنا کے رونے میں اضافہ ہوتا نے اسے بہت مشکل سے اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ ہی تھی، وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر اسے لگے الفاظ اس کے منہ میں ہی گئے ہیں۔ عالم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرا یونیورسٹی تھا اور ہم ایک دوسرے کو کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میرے سیکرٹ آفیسر ہیں اور میں سیکرٹس لیتی تھی، شاید وجہ سے آپ لوگوں کو ہر ناکامی ہوتی تھی کہ پہلے سے ہی پتہ ہوتا۔ ہمنا نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں جانتی ہوں کہ حقدار ہوں، اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں آگے میں مدد کرنا ہمنا نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے فون کرو اور اسے تم مجھ سے ملنا چاہتی اور اسے اہم بات بتانا چاہتی اس کیس کے متعلق۔ ہمنا نے ویسے ہی جیسے عالم شاہ نے اسے کہا تھا۔ ہمنا نے یاسر کو ایک رنڈ میں بلایا تھا۔ ایسی ہو ہمنا؟ یاسر اسے دیکھ کر بہت جبکہ رسمی سی مسکرا کر واپس بیٹھ گئی۔ ہاں بتاؤ، تم کیا مجھے بتائی تھی؟ کیا بات ہے؟ کیا؟ یاسر نے کھوجتی نظروں کے چہرے کو دیکھا۔ جب کچھ بول ہی نہیں، ہمنا کچھ بولو نا۔ یاسر نے ہمنا کو خاموش دیکھ کر، کیوں کیا تم نے ایسا؟ یاسر، کیوں تم نے مجھ سے اپنی پہچان چھپائی کہ تم یاسر نہیں بلکہ سلمان خانزادہ ہو اور اپنے ہی کے دشمن ہو، اپنے ملک سے غداری کرنے والے قدر گھٹیا انسان ہو، مجھ سے سیکرٹس نکلواتے رہے ایک عورت پر بندوق چلانے والے، تم ایک اور کمزور شخص ہو۔ ہمنا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس پر بھی غصے سے کھڑا ہو گیا، اپنی بے وقوفی کو میرے سر پر ڈالنے کی کوشش مت کرو، تم ایک بے وقوف لڑکی ہو جو اپنے شوہر کے ہوتے لڑکے سے بات کرتی تھی اور تم کیا سمجھتے تم بہت خاص ہو،
मैंने तुम सिर्फ इसलिए प्यार का नाटक किया क्योंकि तुम एक सीक्रेट ऑफिसर की बेटी थी, मगर जब तुम्हारी आलिम शाह मेजर आलिम शाह हुई फिर तो तुम खास हो गई थी, क्योंकि तुम ही तो मुझे उसके सीक्रेट्स बताने वाली थी। और फिर तुमने वैसे ही किया, तुमने मुझे उसके सीक्रेट्स भी बताए और मैं उस बार नाकामी का सामना किया। या ने हंसते हुए कहा। पर हमना ने करब से आंखें बंद की। सलमान खान ज़्यादा यू आर अंडर अरेस्ट। आलिम शाह के बंदे जो कि रेस्टोरेंट में या बदल कर फैले हुए थे ने फ़ौरन सलमानज़ादा को पकड़ लिया और उसका खेल ख़त्म कर दिया। ये सब यहाँ ख़त्म नहीं होगा हमना, मुझे धोखा देने की सज़ा ज़रूर मिली तुम्हें। वो चिल्लाया और उससे वो लोग वहाँ से ले गए। हमना खिड़की के सामने गुमसुम सी खड़ी थी कि आलिम शाह नीचे से अपने हिसार में लेते हुए उसके कंधे पर अपना सा। क्या सोच रही हो? एकदम सटपटा गई। सोच रही हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि अपने बाप और अबर से गद्दारी की, उन्हें धोखा दिया। मैं आपके लायक नहीं हूँ। अब तो जो था वो भी टल गया, अब मुझे छोड़ दें। हमें रोते हुए कहा, ठीक है ये तो हम में तय हुआ था, मगर तुम इतना रो रही हो। आलिम शाह ने जानबूझकर हमना की ठोड़ी को पकड़ उसे तंग करते हुए कहा, मुझे खुद पर कि मैं अपने बाबा को आपको धोखा दिया। तुम्हें पता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ही हो जो मेरे सीक्रेट सलमान को बताती हो, मगर मैं तुम्हें शर्मिंदा चाहता था सबके सामने। और जहाँ तक बात रही कि तो वो तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। आलिम शाह ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जिस पर हमना ने उसे देखा क्यों? हमना हैरान बोली, ये सब तुम्हारी हुआ है क्योंकि मेरे सामने इतना प्यारा तैयार होकर थी कि मैं तो दिल हारा था। और वो उस दिन जब काली पहनी थी तुमने मेरा दिल लूट लिया था। मुझे ये कहने में बिल्कुल आर में नहीं है कि मेजर आलिम शाह को अपनी बेगम हमना से मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ में मैंने तुम बहुत कुछ बुरा भला कहा, मगर यार जब से शान से गई थी लोगों पर से भरोसा उठ गया था। मगर तुमने मुझे तो भरोसा करना सिखाया, मत करना सिखाया। मुझे ये एहसास आया कि औरत मर्द अधूरा ही होता है। भूल जाओ सब बातों को, गलतियाँ सब इंसानों से होती हैं। भी हो गई, मगर तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मेजर तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता है। आलिम शाह ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, जिस पर सीने से लगती आंखें मुड़ गई। और तुम रही थी ये बात कहते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे लगता था कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। मुझसे आपके साथ निकाह, आप हक जताना, आपका मोहब्बत से बात करना, आपकी तवज्जो सब लगने लगा था। और कैसे आप मेरे दिल की मसलत पर जा बैठे थे। हमना ने उसकी आंखों में देख प्यार से कहा, जिस पर आलिम शाह ने उसकी आंखों पर देते हुए उसे अपने हिसार में लिया। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ जाने आलिम शाह।